आपने कर लिया बेटा, आप चलो बेटा कनेक्ट करिए, कनेक्ट करो, चलो जल्दी करो। कौन सा कहाँ पर है, कनेक्ट करो। ओवल कहाँ है? नो, दिस इज ओवल। यस, वेरी स्ट्राइकर। ओवल यस, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। यस, वेरी गुड। चलिए अब आप। यस, वेरी गुड बेटा। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, वेरी गुड, गुड गुड गुड। यस, वेरी गुड। वेर इज स्क्वायर? स्क्वायर, स्क्वायर, नो 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 नो, this one, this one, this one. Yes, very good, very good. Where is circle? Where is circle? Circle, circle कहाँ पर है? Yes, very good. Where is triangle? Where is triangle? Triangle कहाँ है? Where is rectangle? Yes, very good. Partly? भावना दी, चलो बेटा अब आपकी मैम जिनका हो गया। आपको करना है ना, शेप आइडेंटिफाई करना। प्रथमेश आपने कर लिया बेटा, आपने कर लिया, उनको करने दो बेटा। अभी रुको, जल्दी कनेक्ट करो बेटा। ट्रायंगल हो गया। सर्कल कहाँ पे है बेटा? सर्कल कहाँ है? वेर इज सर्कल? हाँ, वेरी गुड। वेर इज ट्रायंगल? Very good. Where is rectangle? Circle. There is a circle. 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 Pink color. Pink color. And where is the triangle? Where is the triangle? Yes. Yellow. चलो बेटा आप कनेक्ट करो। आप कनेक्ट करो। आप कनेक्ट करो। Where is heart? Heart. Where is heart? Okay. Where is the rectangle? Where is oval? Oval. Rectangle. Yes, oval कहाँ पे? Very good. Good. Very circle, circle, circle. Very circle. No circle, circle. This one. Circle कहाँ पे? देखो देखो. Yes, very good. Good. मैम सुनो, हाथ सुन लियो बेटा। हाँ लगा लगा। मुझे भी करना है। हाँ करोगे, अभी करोगे। हाँ ट्रायंगल ज्वाइन करने के लिए दे दो ना। ओवल लाइक दिस। डब्बे वाले नहीं निकाल के देना। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। हार्ट, हार्ट। ये सर्कल पे कर दिया बेटा, ये रेक्टेंगल है। उसको वेरी गुड। दिस वन ट्रायंगल। दिस इज ट्रायंगल। वेरी क्या हो गया आपको? स्कूल में ऐसे चिल्लाते हैं? बैड मैनर्स ना। सर्कल है बेटा, चलो कर लिया।